हॅलो अँड वेलकम टू गोवा न्यूज नाव फ्रेंड्स. महाराष्ट्राचे इलेक्शनाचे वोटिंग आयज चालू आसा आणि आयज गोंयान समथिंग व्हेरी डिफरंट आणि व्हेरी स्ट्रेंज रेड म्हणून शकता बाय दी गोवा एक्साइज डिपार्टमेंट. आणि आयज ते रेडीचे स्पॉटार आसा आमी. वी आर एट साकवाल इंडस्ट्रियल एरिया आणि वॉट यू कॅन सी बिहाइंड मी इज दिस कंटेनर ट्रक लोडेड विथ लिकर. वॉट इज मोर सरप्राइजिंग की इथून कितलेशे इन हंड्रेड्स देर आर कार्टन्स ऑफ लिकर stored, and it is an abandoned vehicle, not one. There are two vehicles seized by the Goa Excise Department. Thankfully आमचे जे वास्को एक्साइज डिपार्टमेंट आसा they were on a round vigil, आणि हे राउंड अपा खातीर जेन्ना ते भायर सरताले they found these two trucks. One is here and one is at another place, and they found abandoned कितलेशे hundreds of cartons of liquor. They were seized, and तेजे हे जे लिकर आसा हे हांगा आसा, आणि behind this liquor, to avoid, they had the culprits had put all these gunny bags. तेजे भितर all waste were there. Maybe you can say that it could be manure. But what was more surprising, जेन्ना आमी सायटीर पावले, these are the brands. Evergreen whiskey. This is blended and bottled by Just Green Distillery. But interestingly, Thane area ye distillery present asa, and it clearly says that not for sale in Goa, it is only for sale in Maharashtra. हेजे पयली आमी आयकताले की जेन्ना सोरो गोंयांसून महाराष्ट्र वयता आनी दुसरे स्टेटीन वयता, हे फर्स्ट टाइम आसा की महाराष्ट्रान तयार जावपी सोरो गोंयान धरलेलो जाता, आणि नॉट इन स्मॉल क्वांटिटी बट 2 कंटेनर लोड ऑफ लिकर, बिग क्वांटिटी. एक्साइज डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स फुल टीम 2 दीस जाले हांगा आसा. काल तांकां दोनपार इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. आफ्टर दॅट दे आर हेयर, आणि दे आर रेग्युलरली टेकिंग केअर ऑफ द लिकर एज वेल एज दे आर डुईंग द प्रोसेस. आमच्या वांगडा आसा रमीज मुल्ला, द एक्साइज इन्स्पेक्टर. तेंचेच कडेन विचारया केन्ना तांकां टिप ऑफ मेळ्ळें की ऑन द राउंड अपा खातीरूच तांकां मेळ्ळें. सर, हे इन्फॉर्मेशन केन्ना मेळ्ळें तुमकां? एक्चुअली इन्फॉर्मेशन मेळूं ना. आमी रुटीन चॅकअप करपाक गेल्ले साकवाड आयडीसीन. सो साकवाड आयडीसीन पार्किंग यार्डान आमकां 2 गाडयो दिसली, आनी 2 गाडयो आसा ते सस्पिशियस दिसपाक लागले की तितून कितें तरी आसा. सो आमी बेश्टे सायडीन वचून चॅक करपाक लागले की आमकां सोऱ्यांचो वास येवपाक लागलो. सो आमी कितें केलें की पेट्रोलिंगाक हांगा 2 गाड दवरले की पळोवया म्हणून कोण येता. सो आफ्टर इवनिंग पर्यंत आमी दवरली. ओके, आफ्टरनूनच्यान इवनिंग पर्यंत आमी दवरली पेट्रोलिंग, कोण येवना. सो वी कॉन्टेक्टेड आवर हेड ऑफिस, and under the guidance of the Commissioner of Excise, Additional Commissioner of Excise, Superintendent of Excise and Assistant Commissioner of Excise, जे आसा आमी मागीर जे कंटेनर्स आसा दोनी हे ओपन केले. ओपन करतना आमकां फायंड आवट जालो की तितून लिकर स्टॉक आसा, आनी तो लिकर स्टॉक तुमकां सांगूं शकता की 2 गाड्यो आसल्यो. तितून एक गाडयान रॉयल सिलेक्ट विस्की विच इज 180 ml एंड इम्प्रेशन विस्की ऑफ 180 ml. हे दोन्ही 180 ml. टोटल केसेस ऑफ दॅट कंटेनर इज 1400, and another container that was having 1200 cases. आणि हितून 750 ml लिकर स्टॉक आसलो, लिकर बॉटल आसलो. इमिजिएटली आमी कितें केलें की एक गाडी जी आसा ती आमी एक्सायज कस्टडीन घेतली. दुसरे आतां आमी ते आमच्या एक्सायज कस्टडीन चालू आसा घेवप. गाडी चालू जाना अशें आयकलां. गाडी सद्याक ती चावी आमचे कडेन ना. सो कोण ड्रायव्हर आसा तो हांगा येवना तेजो. ओके, सो आमी ते अनलोड करून आमच्या एक्सायज कस्टडी भितर दवरता लिकर स्टॉक. अँड वी आर कॉन्टॅक्टिंग टू दी महिंद्रा कंपनी to
एक चावी हे करपा अरेंज करपा खातीर. So you are going to seize this. This, yeah. We are seizing both the vehicles. आणि अप्रॉक्सिमेटली कितलेचे असतले? एक गाडयेन जो गुड्स आसा that is total worth of rupees 70 lakhs 8,000 आणि दुसरे गाडयेन जो आसा it is 64 lakhs 80,000. So it is coming on to 1 crore 34 lakhs 88,000. हेजे भायर दोन कंटेनर्स, दोन ट्रक्स आसा तेंची व्हॅल्यू आसतली 25 lakhs. So it will come to 50 lakhs. सो गाडी सीज करतले. हय, गाडी सीज करतले. आणि केन्ना तुमकां कळ्ळें की अशें आसा? आणि केन्ना आमकां कळूं ना. आमी रुटीन चॅकअप करपा खातीर येयल्ले तेन्ना आमकां फावंड जालें की बाबा हांगा गाडयो ज्यो आसा ते स्मेल येतालो लिकराचो. सो आमी येवन पळयलें, आमकां इन्फॉर्मेशन मेळुना. रुटीन चॅकअप करताले. रूटिंग. या. सो वेल फ्रेंड्स, ऐकला तुम्ही, इट वॉज जस्ट ऑन अ रुटीन विजील. जे एक्साइज डिपार्टमेंटचे जे ऑफिशियल आसलेले ते हे एरियान भोंवताले. देर आर सम डिस्टिलरीज इन सांकवाल इंडस्ट्रियल एरिया जे आमी सद्या आसा. इट इज इन सांकवाल इंडस्ट्रियल एस्टेट. आणि हो जो मोडस ऑपरेंडी आसा व्हेरी युनीक, कित्याक फाटल्यान हो सारको मॅन्युअर कसो जो पॉलिश बॅग आसा तेजे भितर मॅन्युअर आसलेले दॅट वॉज कवरिंग दीस होल लॉट ऑफ लिकर सो दॅट कोणाक वासूय येवपाना. बट जे विजिलंट गोवा एक्साइज डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल आसा, मोर दॅन 1 crore 60 lakhsचा जो आयज तेंच्यांनी लिकर आसा, महाराष्ट्र मेड लिकर सीज्ड इन गोवा. समथिंग व्हेरी युनीक, समथिंग व्हेरी डिफरंट केस आयज आमकां कळोन आयलेलें आसा की दीस लिकर वी डोंट नो वेदर वाय द रिजन the truck is abandoned today. Both the trucks are abandoned. We also found the owner. आमच्याकडे नंबर सुद्धा मिळाले, but unable to reach to him. But it is, you can see, NL01N3140. This is the truck number, container truck. तसे दोन ट्रक आयज हांगा ह्या जाग्यार धरलेले आसा. Thanks to the Goa Excise Department, very vigilant म्हणून शकता move that such a big consignment was seized today in Goa at Sakwal Industrial Estate. हेजे फुडें जे तुम्ही पळयतले रॉ विज्युअल्स जे आमी काडलेले आसा, इन्क्लुडिंग वन थिंग हांव जो तुमकां सांगपाक सोदता. वी ट्राय टू ओपन this evergreen reserve whiskey. बिलीव मी फ्रेंड, जे एक्साइज डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल आसले आमच्या वांगडा, तांकांय दिसले की दिस इज जस्ट अ स्पिरीट. हेजे भितर विस्कीचे भाशेन कांय ना, एक स्पिरीट आसलेले, बट मेड इन महाराष्ट्र. दॅट वॉज व्हेरी व्हेरी स्ट्रेंज. एक आणि एक प्रश्न आसा सर तुमचे कडेन की हे महाराष्ट्राची गाडी केन्ना तुम्ही धरला? महाराष्ट्र मेड विस्की इन गोवा? फर्स्ट टाइम जाला, अशें केन्ना जावना. गोंयासून भायर वयता तुम्ही ऐकला आसतले, पण गोंयान सो सध्या इन्व्हेस्टिगेशन तेजेर चालू आसा. सो वी विल फाउंड आउट कितें फुडें कितें जाता. सो इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. आमकांय दिसता की हे जे हितून भितर जे इन्व्हेस्टिगेशन आसपाक जाय, बरे पैकी आसपाक जाय, बिकॉज दिस इज रियली व्हेरी स्ट्रेंज. महाराष्ट्र मेड लिकर इन गोवा पयलीं केन्ना जावं ना, आमकांय कळना, कित्याक वी हॅव नेवर रिपोर्टेड सच थिंग इन पास्ट. महाराष्ट्राचे लिकर गोंयान धरता, आणि नॉट इन 1-2, बट यू कॅन सी इन द विज्युअल्स द होल vehicle is loaded with cases, with white cases in Sakwal Industrial Estate. Thank you very much viewers for watching the video till now. Keep watching Goa News. Sir, I am the owner of Montero wholesale liquor in Vasco. Since our excise inspector phoned me for assistance to transport the liquor to a safe place, I have just ventured in spite of my staff not coming forward. So I have come personally to help him because he is a very nice man who helps us every time, in our work. So this is, I have been running this trade of wholesale right from the age of 15 years, My age was 15. So we have never encountered such a situation, such a big haul. And First time.
this time, and that too under the very nose of Goa. Vasco da Gama. It's something strange, and I really salute these guys for this hard work they have done to trace this vehicle. I think it was near to impossible to even go into such details. So नॉर्मली असे मेळपाक मुश्कील. impossible, unless there is specific inputs, just to do random checking and get to the bottom of this. I really हेजे व्हडले केन्ना सीजर पळयला तुमी येतले? no, never. And Never. that made in Maharashtra liquor. That too no. Made in Maharashtra, going back to Maharashtra is maybe a Suspicious. simple front of it, सस्पिशियस आसा. Suspicious. See, nobody will bring it back to Goa and then take it back to Maharashtra. That is what I feel. कित तरी आसा. You have to connect the strings. Strings. So these people have done a good job. Definitely. Hats off to them.